रसूल खुदा हदीस-ए-किसा के फ़ज़ाइल में मौला अली से फरमाते हैं कि उस खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रसालत के लिए चुना। अहले ज़मीन की महफ़िलों में से जिस महफ़िल में हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे पैरोकार और दोस्तदार जमा होंगे तो उनमें जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर कर देगा, जो कोई गमज़दा होगा खुदा उसको गम से छुटकारा देगा, जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी करेगा। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाह अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनि ज़ूफ़न फ़क़ुल्तु लहू इज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ूफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमा तुईतीनी बिल-किसाअ अल-यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतीतुहु बिल-किसाअ अल-यमानी फ़ग़त्तीतुहु बिही वसुरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवालिदियल हसन। फ़अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या क़ुर्रतु ऐनि व समरतु फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम मिन्न जद्दक तहतल किसाअ फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाअ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतज़नु लिअनदखुल मअक तहतल किसाअ क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी या साहिबहु क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाअ फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवालिदियल हुसैन। क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रतु ऐनि व समरतु फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम मिन्न जद्दक वहाक तहतल किसाअ फ़दनल हुसैनु नहवल किसाअ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाहु अतज़नु लिअनकुन मअकुम तहतल किसाअ फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाअ फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु व इब्न अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदिक तहतल किसाअ फ़अक़बल अली नहवल किसाअ वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतज़नु लिअनकुन मअकुम तहतल किसाअ क़ाल लहू अलैका अस्सलाम या ही व या वसीय्यी व खलीफ़ती व साहिब लिवाइ क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाअ सुम्मा अतीतु नहवल किसाअ वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अतज़नु लिअनकुन मअकुम तहतल किसाअ क़ाल वअलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़वती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाअ
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أهدى برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان سماواتي إني ما أهلكت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لأن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فبدا الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما أهلكت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر برنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر برنا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.